एअर इंडियाचं विमान अहमदाबादमध्ये कोसळलं त्या ठिकाणची ही दृश्य आपण या ठिकाणी पाहतोय। अजूनही या ठिकाणी कुलिंग ऑपरेशन जे आहे ते केलं जातंय। तर सिव्हिल हॉस्पिटल आहे त्याच्या बाजूलाच अशा प्रकारे ही व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। या विमानामधून 242 जण प्रवास करत होते, त्यामध्ये 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट आणि 230 प्रवासी होते। विमान कोसळताच हॉस्टेलमधील एका विद्यार्थ्यानं बाहेर उडी मारली आणि त्यामुळे त्याचा जीव वाचलेला आहे। या विद्यार्थ्यानं त्यानंतर आपल्या आईला फोन करून या संदर्भातली माहिती दिली आहे। तर ही महत्त्वाची बातमी आपण पाहतो आहोत। विमान कोसळताच एका मुलानं वसतिगृहातून उडी मारली। या मुलानं आपल्या आईला तातडीनं फोन लावला आणि संपूर्ण घटना ही आईला सांगितली। कौन था वहाँ पे और हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। आणि हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, पर इसके भाईबंद है ज्यादा है तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे को। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे माल से कूदा था ना, तो थोड़ा खाली लगा है ऐसा बोला है मेरे को, पर मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। एअर इंडियाचं विमान अहमदाबादमध्ये कोसळलं त्यावेळची ही दृश्य आणि त्यामध्ये हॉस्टेलमधल्या एका मुलानं उडी मारली आणि त्यामुळे त्याचा जीव वाचला असं त्याच्या आईनं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। तर एकीकडे मदत कार्य जे आहे, बचाव कार्य जे आहे ते या ठिकाणी सुरू आहे। बाजूला जे सिव्हिल हॉस्पिटल आहे तिथलेच डॉक्टर आणि काही मेडिकलचे विद्यार्थी जे आहेत ते त्या हॉस्टेलमध्ये राहत होते। त्याच हॉस्टेलमध्ये हे विमान जे आहे ते घुसलं। तिथेच या विमानाचा स्फोट झाला। इमारतीची अवस्था पाहता किती मोठा भीषण अपघात या ठिकाणी झालेला आहे ते आपण पाहतो। विमान पूर्णतः क्रॅश झालेला आहे। विमानाचे अवशेष फक्त या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। तर ही दोन्ही दृश्य एकीकडे ज्या वसतिगृहावर विमान कोसळलं त्या ठिकाणी अजूनही बचाव कार्य सुरू आहे, कुलिंग ऑपरेशन सुरू आहे। तर दुसरीकडे आता नागरिकांनी या ठिकाणी गर्दी करायला सुरुवात केलेली आहे। नातेवाईक मोठ्या संख्येने या ठिकाणी यायला सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे त्यांच्या थांबण्याची व्यवस्था आता प्रशासनाकडून केली जाते आहे। खुर्च्या त्याचबरोबर टेंट देखील उभारण्यात येतो आहे। तर अहमदाबाद विमानतळापासून अवघ्या काही अंतरावर असलेलं हे सिव्हिल हॉस्पिटल आणि याच सिव्हिल हॉस्पिटलच्या वसतिगृहावर हे विमान कोसळलंय। उड्डाणानंतर अवघ्या 5 मिनिटात हे विमान जवळपास 825 फुटावरून कोसळलं। तत्पूर्वी एटीसीला मेडे कॉल केला गेला, मात्र एटीसीने ज्यावेळी पायलटला संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र पायलटशी संपर्क होऊ शकला नाही। तर मेडिकल कॉलेजची ही बिल्डिंग आहे ती त्याची काय अवस्था झाली आपण पाहतो। मेडिकल कॉलेजच्या 3 हॉस्टेलच्या बिल्डिंग या ठिकाणी आहेत आणि 2 बिल्डिंग ज्या आहेत त्या अशा उद्ध्वस्त या ठिकाणी झालेल्या आहेत। ज्यावेळेला अपघात झाला त्यावेळेला मेडिकलचे विद्यार्थी या ठिकाणी जेवणासाठी आलेले होते आणि त्याच वेळेला हे विमान या ठिकाणी क्रॅश झालेलं आहे। अहमदाबादच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टवरून या विमानानं उड्डाण केलं आणि मेघानी नगर या ठिकाणी हे विमान कोसळलेलं आहे। ट्रेन जा रही थी लंदन, 1 बजे जा रही थी। एक और 10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। મારા ભાણિયાના સાસુ સસરા છે, એ લંડન જઈ રહ્યા હતા। એમની વહુને ડિલિવરી આવવાની છે ને એટલે શું થયું? મૂકવા ગયા હતા એરપોર્ટે, ક્યાં જવાના હતા, શું થયું? લંડન જતા હતા, એ પ્લેનમાં બેઠેલા હતા। ભાઈ તમને કેમ ખ્યાલ આવ્યો? આ ટીવીમાં જોયું ને, હું અહીંયા નરોડા રહું છું એટલે ધુમાડા જોયા ને, પણ ટીવીમાં જોયું ને એટલે હું આવી છું। અમારે જેવો ધડાકો થયો, મારું ઘર સામે જ છે, એવી હું દોડી ત્યારે ખબર પડી એક આખું પ્લેન ક્રેશ થઈ અને અમારી 3 જે બિલ્ડિંગ છે એમાં અલગ અલગ જગ્યાએ પડ્યું। એ ડોક્ટર બિલ્ડિંગ છે, રેસિડેન્સ ડોક્ટરની અમને ખબર નથી, પણ મેં 9 જણને બચાવીને રિક્ષામાં હું હોસ્પિટલ લઈ આવી હતી। પણ અમે કોશિશ, અમારા સ્થાનિક રહીશોએ બહુ કોશિશ કરી છે બચાવવા માટેની જેટલી હા પ્લેન ક્રેશ થયું છે। विमान हॉस्टेलच्या बिल्डिंगवर कोसळल्यानंतर काही डॉक्टर यामध्ये जखमी झाले होते। स्थानिक लोकांनी या डॉक्टरांना रिक्षामध्ये घालून हॉस्पिटलमध्ये आणलेलं आहे। त्यांचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न या स्थानिकांनी केलाय।
થયું હતું। ક્રેશ થતાની સાથે જ એક મોટો બ્લાસ્ટ થયો હોય તેવું જોવા મળ્યું હતું અને આખી ધરતી ધ્રુજી હોય તેવું લોકોનું કહેવું છે। એટલે આ દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે કે લગભગ 2.5 કલાકથી 3 કલાકનો સમય આ પ્લેન ક્રેશ થયાને થયો છે, છતાં પણ રેસ્ક્યુની કામગીરી છે તે સતત ચાલી રહી છે। જે પ્લેનને ક્રેશ થતાં જોનાર જે ફર્સ્ટ પર્સન હતા તે લોકો પણ ડરી ગયા હતા। તે રીતના દ્રશ્યો છે કે જે જોવા મળ્યા હતા। ત્યારે હાલ સતત આ પ્લેન ક્રેશ થતાની સાથે જ ફાયર વિભાગ હોય, પોલીસ વિભાગ હોય, એરફોર્સ હોય અથવા તો પેરામિલિટરી ફોર્સથી લઈ અને તમામ જે ફોર્સ દ્વારા જે રેસ્ક્યુમાં જોડાયા અને રેસ્ક્યુ સતત કરવામાં આવી રહી છે। અત્યારે હાલ જે પ્લેનનો જે કાટમાળ છે આખો, કારણ કે ખૂબ મોટું આ પ્લેન છે કે જે આખું ક્રેશ થતાની સાથે જ તેનો કાટમાળ જેસીબી મશીનથી હટાવવામાં આવી રહ્યો છે। કહેવામાં આવી રહ્યું છે અત્યારે હાલ 133થી પણ વધુ આ પેસેન્જરોના મોત નીપજ્યા હોય તેવું પ્રાથમિક માહિતી છે તે સામે આવી છે। જો કે આ પ્લેનમાં 242થી પણ વધુ પેસેન્જરો છે તે સવાર હતા, જેમાં જે ક્રૂ મેમ્બરથી લઈ અને તમામ લોકો સવાર હતા। લગભગ 1.5 મિનિટ જે પ્લેન ટેક ઓફ થતાની સાથે જ સીધું જ ક્રેશ છે કે જે થયું હતું અને ત્યારબાદ આ મોટી દુર્ઘટના છે તે સર્જાઈ છે। આ પ્લેન ક્રેશ થવાનું શું કારણ છે તેને લઈને પણ તમામ એજન્સીઓ જે છે તે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે, પરંતુ સતત આ રેસ્ક્યુ છે તે રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને રેસ્ક્યુ કર્યા બાદ જે કોઈ પણ પેસેન્જરને બહાર કાઢવામાં આવે છે તો સીધા તેને અહીં સિવિલ હોસ્પિટલમાં लई जवामां आवी रह्या छे। અહીંથી જે મેઘા तर हे दृश्य आपण पाहतो आहोत ज्या बीजे मेडिकल कॉलेजच्या वसतिगृहावर हे विमान कोसळलं त्या ठिकाणी सध्या बचाव कार्य सुरू आहे। मोठ्या प्रमाणात कॅज्युअल्टी झाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते। एअर इंडियाचं 171 क्रमांकाचं हे विमान कोसळलेलं आहे। 242 प्रवासी या विमानात प्रवास करत होते, 12 क्रू मेंबर्स। तर ही आतील दृश्य आहेत ज्या हॉस्टेलवर हे विमान कोसळलं त्या हॉस्टेलची ही दृश्य आहेत। मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी या हॉस्टेलमध्ये, त्याचबरोबर रेसिडेंट डॉक्टर देखील या हॉस्टेलमध्ये राहायला होते। जेवणाची वेळ होती आणि नेमकं त्याच वेळी हे विमान या हॉस्टेलवर कोसळलं। हॉस्टेलची अवस्था पाहून आपल्याला अंदाज येऊ शकतो कशा प्रकारे हा अपघात झाला असेल। त्याची ही भीषण आणि भयावह अशी दृश्य आहेत। आपण पाहू शकतोय कशी अवस्था या